इस लड़के को पता चलता है कि जो भी इस पानी वाली स्लाइड को पार कर लेगा उसे पूरे 500 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। पैसों की जरूरत ऐसी थी कि लड़का बिना सोचे समझे सीधा उस स्लाइड पर उतर जाता है। घर से उसकी 50 बीवियों की चेतावनी थी, जब तक हम सबको जी वैगन नहीं दिलाओगे घर वापस मत आना। लेकिन लड़के को क्या पता था कि ये स्लाइड इतनी खतरनाक है कि यहाँ अच्छे अच्छों को यमराज के दर्शन हो जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है स्लाइड खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रफ्तार इतनी तेज हो जाती है जैसे लैम्बोर्गिनी फुल स्पीड में दौड़ रही हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी सामने आता है आखिरी हिस्सा। लड़का हवा में उछलता है, पहले एक चट्टान से टकराता है, फिर दूसरी चट्टान से और आखिरकार सीधा। দেখে বলছো রিল, তোমরা এই ছেলেগুলো রিল দেখো, আমাদের রিল দেখো না, এই কারণে আমাদের ভিডিও ভাইরাল হয়, ওদের ভিডিও ভাইরাল হয়, কারণ তোমরা এরকম রিল দেখো। যাক, এক বাহানাতে আমার রিল লিখে ফেলছো আর আমার ভিডিও চলে এভরিওয়ান। কি অবস্থা সবার? আশা করি সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো যাইতেছি শুক্রবারও কোচিংয়ের মধ্যে, আজকেও কোচিং আছে আইসিটি। তো আইসিটি কোচিংয়ে যাইতেছি, বাজতেছে মনে হয় 8টা বাজে গেছে অলরেডি। যদি 8টা বাজে পাওয়ার কথা ছিল, বেরিয়ে গেছে একটু। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কন্ডম পিছিয়ে আমি ছিলাম সাদে দুপুরে আমশিরে দিতাম ভাত খাই, মোবাইলে হচ্ছে আর ঘুমাই গেছে। এখন হাওয়ায় বৃষ্টি হইতেছে, মন বাসতেছে মনে হয় 5:30টার একটু বেশি। তো এখন এগুলো নিয়ে ভিতরে ধুয়ে বাসা তো যাই। মোবাইলটি দিয়ে ঘুমাই গেছি, সে একটা ঘুম গেছি। সে একটা মেঘ আবহাওয়া দিচ্ছে। বাইরে সব কালো হয়ে গেছে, মোটর চালাই, কারণ কারেন্ট নেই, কারেন্ট আইলে হরে আমি চলে এসি বাসায়। কারেন্ট নেই, বাজারও কারেন্ট নেই, বাজার কারেন্ট নেই, বাসাতে কারেন্ট নেই। তো ভিডিওটি এডিট করে দেখি বসি।